ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ মেডিকেল এথিক্স, নাম শুনেই বুঝতে পারছিস ইট উইল ডিল উইথ মেডিকেল এথিক্স অফ ডক্টর। 1949 it was adopted by World Medical Association, last amended 2022. What it deals with? It deals with duties of doctor towards patient, society and themselves. So doctor towards patient কি করণীয় শর্ট নোট দিলে লিখে দিবি, শর্ট নোট আসে মাঝে মাঝে। ওকে, what to do? Prioritize patient health and well-being. Dignity important, confidentiality very important. Okay, society তুমি ডিসক্রিমিনেট করার সময় করবে না, you will do what is required to be done. ठीक है ना? Ensure public access, equitable access. Profession, be honest, integrity থাকা উচিত, এদিক ওদিক পিআর এজেন্সিকে দিয়ে অ্যাড দেওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, ফেসবুকে নিজের ছবি লাগিয়ে সেতু ঝুলিয়ে কোনো কলেজের হসপিটালের সামনে অ্যাড দেওয়াটা এথিক্যাল ব্যাপার নয়, লোকে দেয়। কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই টার্মগুলো কেন বলছি? বিকজ অল অফ দিস ক্যান বি ইউজড এগেনস্ট ইউ, বা অল অফ দিস ক্যান বি ইউজড অ্যাজ আ শিল্ড। দেখ, আজকের পরে তো তোরা ফরেন্সিক নিয়ে বেশি চর্চা করবি না, মানে পরীক্ষার পর। সেকেন্ড গল্প হচ্ছে নেক্সট যখন তোরা প্র্যাকটিস করতে যাবি, হ্যাঁ না, যখন তোরা প্র্যাকটিস করতে নামবি, দ্য কনটেক্সট ইজ দিস, যে প্রত্যেকটা অলমোস্ট ভারতের সবকটা ডিস্ট্রিক্টে মোটামুটি, চলো এভরি সেকেন্ড ডিস্ট্রিক্ট হ্যাজ আ মেডিকেল কলেজ, গভর্নমেন্টওয়ালা হয়ে যাবে যতক্ষণ তোরা পিএইচডি করবি, প্লাস প্রাইভেট একটা জুড়বে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা মোটামুটি সবাই চেষ্টা করবে 150-200 টান ফর অবভিয়াস রিজনস। ঠিক না? তো এতে কার ভালো কার ক্ষতি সে তো পরের ব্যাপার, কিন্তু তোমাদের বন্ধু বান্ধব অনেক বাড়বে, মানে কলিগস। ঠিক আছে, পাস করে তুমি আমার কলিগ হবে, যেরকম তেমনি তোমার যারা জুনিয়র হবে তারা পাস করে তোমার কলিগ হবে। তো কলিগ তো গুড, কিন্তু যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবে তখন সেটা দেখে মানে বারে ফিরছে আগে, তো দ্যাট বিকামস কম্পিটিশন, হ্যাঁ না? তো কম্পিটিশন বাড়লে লোকে কি করবে? আর লোকে ভাবছে ছেলেটা ডাক্তার, একদম ভালো ডাক্তার হয়েছে, ভালো জামা কাপড় পরতে হবে, দ্যাট মিনস ইউ আর মুভিং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। ঠিক আছে না? নাও মেডিকেল লিগাল প্রবলেমস আর রাইজিং। ওয়াই ইট ইজ রাইজিং? কিছু অ্যাওয়ারনেস আছে, অবভিয়াসলি অ্যাওয়ারনেস থাকা উচিত, কিছু অ্যাওয়ারনেস, বাট অলসো সাম ভেস্টেড ইন্টারেস্ট। ঠিক আছে না? আচ্ছা, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট because you have not made it a habit to do the right thing. So today we will discuss about some right thing which you can incorporate and avoid those things. কেন যখন কেস লাগবে তখন কিছু করা যাবে না, ঠিক আছে না? তো এখন একটু জেনে নে কি কি করতে পারিস। সো দিস, এই অ্যাড ম্যাড দিবি না, কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এক্সাম্পল বল একটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। আমি একটা দিচ্ছি এক্সাম্পল। সাপোজ, ओके, क्लासेस पढ़ दो, आई कैन नॉट मेक इट पब्लिक, सो अब पता नहीं लोग देख रहे हैं, गाली भी पड़ रहा है, तो नहीं बोलने का ऑनलाइन, बाद में बोल। माइक की चाहिए, শুনতে পাচ্ছিস না? আমি এমনি বলে যাচ্ছি। এই তোরা শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ, তুই তোর থাক, অফ করে। এই শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, মাইক ধরে একটু অসুবিধা হবে। ওকে, নাও ডিউটিজ টুয়ার্ডস সেলফ। अच्छा, इतना भी प्रैक्टिस मत करो कि बर्न आउट हो जाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय लाइफ, ठीक है ना? एमबीबीएस कर लो, उसके बाद अनटिल अनलेस यू हैव ह्यूज फाइनेंशियल स्ट्रेस, डू नॉट स्टार्ट डूइंग जॉब। पढ़ो। আমার দাদা মানে বলেছিল একটা কথা, नॉट दैट ही इज वेरी फेमस, ऐसा कुछ नहीं है, बट बात उसका फेमस था, उसने जिसका सुना था, भारे काटे धारे काटे ना, भारे काटे, माने dhar is your skill which is very important and bhar is the degree that you carry. Okay, তো ডিগ্রি বেশি এমন কি afm.ww. এসব এত কিছু দেওয়ার দরকার নেই। টেক অ্যান এমডি ডিগ্রি বা এমএস ডিগ্রি which you love, অপশন অনেক আছে, ইন্টার্নশিপ কর, জেআরশিপ বা জুনিয়র রেসিডেন্সি, আনটিল আনলেস ইউ হ্যাভ হিউজ ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট, দরকার নেই। লাইফ কখনো কখনো অন্য দিক টার্ন নেয়, সো দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট ফোকাস অন স্টাডি, ক্লিয়ার নিট, টেক দ্য সাবজেক্ট ইউ লাইক, অ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট লাইক এনিথিং, 1-2 বছর পড়ে আছে, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট,
এমনি খালি সেতু টাঙ্গিয়ে ঘুরলাম, ভালো লাগলো, ওসব ভাবো, কিন্তু একটা সাবজেক্টে ফোকাস করো যেটা তোমার ভালো লাগবে। ওই সাবজেক্টে করলে জীবন খুশি হবে, জীবন খুশি থাকবো, এনজয় লাইফ, আর্ন মানি, ডু নট বার্ন আউট। বেশি বার্ন আউট হলে ইউর এফিসিয়েন্সি উইল বি কম্প্রোমাইজড, আর তাতে কি হবে, ভুল হবে, पेशेंट है ना, ठीक है। MS MD सब एक साथ नहीं बनने का, तो इम्पोर्टेंस हम बोल दिए। सो दिस इज अबाउट एथिकल कोड। शॉर्ट নোট এলে লিখতে পারবি, বাকি হেডিং গুলো মনে রাখবি, একটু গপ্প দিয়ে দিবি, মেটেরিয়াল যেন থাকে। নাও টোকিও ডিক্লারেশন। টোকিও ডিক্লারেশন ইজ ফর এনি আইডিয়া, টর্চার, for treating torture victim, not to torture, ठीक है ना। torture is important, yes or no? কোথায় কোথায় টর্চার হতে পারে, মানে যখন তুমি টর্চারের সঙ্গে, हाँ पुलिस, अच्छा, और क्लास में जो तुमको पूछेंगे वो नहीं, उसको वो कॉल मत करना। एनीथिंग एल्स? तो पुलिस टर्चर, তুমি টর্চার করতে পারো না। হ্যাঁ, এখন পেশেন্ট এসছে, মহাপাত্রকে সিপিআর দিয়েই ছাড়বে, পেশেন্ট বেঁচে আছে, আমি শিখেছি, রাইট, এক্স্যাক্টলি, এগুলো হয়, এগুলো হয়, বি ভেরি কেয়ারফুল, ডোন্ট ডু দোজ থিংস। বেচারা আছে আনকনসিয়াস, সুগার টুগার তোর কম, सीपीआर दिए छाड़ो, वो रिप टिप भेंगे ही छाड़ो, ओके। तो ये भी टॉर्चर हो गया, बट नेवर माइंड, वो तो हम। सो टोक्यो डिक्लेरेशन इज व्हाट, इज एडॉप्टेड बाय WMA 1975। अच्छा, एमसीकिউ তে আসে ডেট গুলো, হ্যাঁ, 1975 1949 ডেট গুলো আসে। গাইডলাইন্স ফর ফিজিশিয়ান ফর ট্রিটিং টর্চার ভিকটিমস। আচ্ছা, এমনও হয় ডাক্তারদের মার পড়ে শুনেছিস তো, অ্যাসল্ট এগেইনস্ট ডক্টর। সাপোজ তোমরা সবাই ডিউটিতে আছো, আই হোপ নাথিং লাইক দ্যাট হ্যাপেন্স, नहीं छोड़ देते, someone is on duty and you are in hostel, उसको पड़ा मार for whatever, ऐसा थोड़ा थोड़ा धक्का दे दिया, ऐसा, what will happen to you, what will you think? आपके दोस्त को मार पड़ गया इंटर्नशिप में, हाँ भाई, आप लोग तो बाहर रहते हो, बट जो भी अंदर रहते हो, सो यू विल फील हैप्पी, अच्छा हुआ। एनीथिंग एल्स, एनी इमोशन? घनिष्ठ मित्र को मार पड़ गया, কি করবি? হিট ব্যাক, ভেরি গুড। তো মনে একটা আসবে ভায়োলেন্ট ব্যাপার স্যাপার, ততক্ষণে হিট ব্যাক হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এখন যার যার করার হয়ে গেছে, সে আবার অ্যারেস্ট কেন, বিকজ দ্যাট উইল বি অ্যারেস্টেড, দ্যাট পারসন অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, অ্যাডমিট হয়েছে তোমার কাছে, মানে হসপিটালটাতে অ্যাডমিট হবে, কোথাও তো একটা অ্যাডমিট হতে হবে, অ্যাডমিট হয়েছে, এখন তোমার কি ইচ্ছা করবে তুমি অ্যাডমিটটার মধ্যে আমি একটু দিয়ে দিই, একটু আরটি ঢুকিয়ে দিই, একটু প্রক্টোস্কোপি এক্সামিনেশন করে দিই, এসব মনে হবে? যদি হয় করো না, बिकॉज दैट विल बी टॉर्चरिंग, ठीक है, बाद में बताएंगे क्या कर सकते हो, बट दैट विल बी टॉर्चरिंग। यू कैन नॉट डिक्लाइन मेडिकल ट्रीटमेंट टू टॉर्चर विक्टिम्स, ठीक है। नाउ অনেকে অন্বেষণ করে, ইন মাই মাইন্ড আন্না হাজারে অন্বেষণ করেছিল অনেককাল আগে, 14 আগে, তারপরে তাকে করেন, করার চেষ্টা করেছিল, আমি আমাদেরটা যাচ্ছি না। সো ইউ ক্যানট ফোর্স ফিড আ পারসন, ঠিক আছে, অনেকে চেষ্টা করেছিল, দ্যাট ওয়াজ রং অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিক্লারেশন। সো ইউ শুড নট ডু ফোর্স ফিড, तुम तो करोगे, मतलब हाउ विल यू डू, बेसिकली यू विल बी ऑन डॉक्टर ऑन ड्यूटी, DOD, your senior will say ask, why your senior will say, because their senior will say, you will have no other choice to do it। कि कल को केस हो गया टोक्यो डिक्लेरेशन के अंडर, देन ह्यूमन राइट्स, फिर सर आप फंसोगे। तो सीनियर कुछ भी कहे, इफ यू थिंक इट इज ट्रिकी, ना इट इज ट्रिकी सिचुएशन, यू कैन नॉट आस्क एवरीथिंग फ्रॉम सर लिखित में दो, तो सीनियर बोले हाँ लिखित में देते हैं, बाय टर्मिनेटेड। ऐसा नहीं, those situations you think are tricky, specifically in medical legal situations, যেমন রাত্রে বেলায় পোস্টমর্টম, রাইট,
যেমন হিস্ট্রি ছাড়া ডেথ সার্টিফিকেট, যেমন দেখে মনে হচ্ছে অন্য কিছু ফিট সার্টিফিকেট, অনেক তো যদি চোখ টোক কান টান খুলিস রিসেন্ট পাস্ট লোকাল ভোকাল সব জায়গায় তুমি এরকম অনেক এক্সাম্পল পাবে, যেটা তোমার মনে হচ্ছে যে করা উচিত হয়নি কিন্তু করেছে। হি ওয়াজ আন্ডার প্রেশার, নেই তো আমি কাম কর রে চলো ভাগো সুন্দরবন চলে যাও, বাচ্চা বউ এখানে তুমি পড়ে আছো সুন্দরবন, কালিম্পং চলে যাও। কালিম্পং इज अ पनिशमेंट पोस्टिंग प्लेस बाय द वे, हाँ हमारा पता नहीं क्या हुआ बट इट वाज गुड, तो जो भी है सो এমন হ্যাঁ রাইট। যখন আমি কালিম্পং এ পোস্টেড ছিলাম there was one doctor who was sent in punishment posting. That doctor said the person died because of dengue. তখন dengue was not supposed to be mentioned in, আমি নামটা বাদ দিচ্ছি, obviously there was only one person, so he was the only one person. 6 মাস পড়েছিল ওনার রিটায়ারমেন্টে, he was partial to Kalimpong. So this is how things work. তো ওই সব সময় be smart, सर या तो अवॉइड करो या तो बोला सर थोड़ा प्लीज डॉक्यूमेंट, है ना, टू सेव योरसेल्फ, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यू मस्ट सेफगार्ड ह्यूमन डिग्निटी। যেরকম কালকে বললাম তোদের তো রাতে ক্লাস ছিল কালকে, you must not talk about the history or what happened or past comments with sexual accused victims, পক্সো হোক বা এজেড হোক। never be overtly sympathetic, empathetic, যতটা হবার ততটা রাখো। গপ্প do not pass judgment, ऐसा कैसे हो गया, तुम ये क्यों पहने थे, तुम ये क्यों पिए थे, क्यों बोल रहे थे, dash dash dash, no extra comments, only talk what is required and do not talk anything else. If anyone talks anything else then that will be going against this, then I tell them भैया ऐसा है बाहर जाइए, ठीक है ना, बाद में बात। These all things are very important, যখন করবি প্র্যাকটিস তখন বুঝতে পারবি, ইম্পর্টেন্স তো हो गया। Now let us come to second, আমি সবকটা বলবো না, বাই দ্য ওয়ে বইতে অনেক কটা আছে, বইতে ইএসআইসি অ্যাক্ট আছে দেখে নিবি, কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে একবার দেখে নিবি, হ্যাঁ ইফ টাইম ইজ देयर গো থ্রু ইট। ইন্টারনালে বলছি না, প্রফের জন্য বলছি, ইন্টারনালে আমরা এক প্যাক নিয়ে ঝামেলা করবো। অফ কোর্স এমটিপি, হ্যাঁ এমটিপি ইন্টারনাল এক্সটার্নাল পড়না পড়েगा, एंड मैटरनल हेल्थ एक्ट এগুলো প্রফের আগে দেখে নিস, বাস একবার দেখে নিস। নাও পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট, হোয়াট ইজ দিস, প্রি কনসেপশন, তো কোথায় লাগে? আচ্ছা হাউ মেনি অফ ইউ ওয়ান্ট টু বি রেডিওলজিস্ট? আচ্ছা এমন ব্যাপার, আচ্ছা ওয়াই, কেন, যে যে হতে চাস আমি ওকে দেখলাম, তো ওয়াই, पैसा, अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। नाउ যারা রেডিওলজিস্ট হতে চাস দে শুড অলসো কিপ ইন মাইন্ড এআই একটা জিনিস আসছে দৌড়ে দৌড়ে, ओके, सो कीप दैट इन माइंड। ऐसा नहीं मार्केट खराब नहीं होगा, एआई विल नेवर रिप्लेस ह्यूमन, बट फिर भी चार लोग हॉस्पिटल नाम सुनेছিস? चारनोक हॉस्पिटल नाम सुनेছিস? तो ওখানেও সিটি স্ক্যান অলমোস্ট এআই দিয়ে রিপোর্ট করায়, বাট স্টিল দে সেন্ড পেশেন্ট, ऐसा नहीं है, ओके। नाउ PCPNDT Act is important for all doctors and specifically for the sonologist or radiologist. Why? हाँ भाई हो गया, आप रेडियोलॉजी से बाहर आ जाओ, FSM पास कर लो पहले, ओके हाँ ठीक আছে হয়ে যাবে পাস, তারপর পাস হয়ে যাক তারপর রেডিওলজি শুরু। अच्छा खोल लेना आप नॉर्थ बंगाल में रेडियोलॉजी, पास कर लो पहले, ठीक है। नाउ हाँ भाई, তো এটা কি বলে, why it is based, কেন বানিয়েছে এটাকে? बिकॉज फीमेल फिटिसाइड, राइट, टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड। कॉन्सेप्ट क्या है, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है फीमेल है और फिर उसको मार देते हैं, फिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड चैप्टर। इट माइट बी ट्रू इन सम प्लेसेस बट ऐसा नहीं है। आई थिंक दिस क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम, मेरा पर्सनल ओपिनियन। व्हाई? बिकॉज देयर आर रेडियोलॉजिस्ट कम, वेरी फ्यू रेडियोलॉजिस्ट आर देयर, राइट। अब जो निकलते हैं वो तो अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में मस्त बैठते हैं, सीटी स्कैन अच्छा अच्छा, दे अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम इज तो बाहर दूर वाला कौन करेगा? हु विल डू रेडियोलॉजी सपोज इन अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब नॉट सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड कौन करेगा?
सोनोलॉजिस्ट कुछ होता नहीं है बस, इट हैज बीन ক্লোজ বন্ধ हो चुका है। सोनोलॉजी कोर्स একটা আলাদা করে হতো যেটা বন্ধ হয়ে গেছে। সো হোয়াট এভার जो भी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन छोड़ते। सो दिस इज द एक्ट 1994 সেটেল করা হয়েছিল ফিমেল ফিটিসাইড টু প্রিভেন্ট সেক্স সিলেকশন, নট ডিটারমিনেশন, সেক্স সিলেকশন। ডিটারমাইন করে সিলেক্ট করব, মানে মেলটাকে সিলেক্ট করব, ফিমেলটাকে রিজেক্ট করব। প্রহিবিট সেক্স সিলেকশন, রেগুলেট ইউজ অফ প্রিনেটাল ডায়াগনস্টিক or specifically of sex. This is the key provision. Now, তো এতে কি হয়েছে এখন আপগ্রেডেড ফর্ম, যখনই কেউ আল্ট্রাসাউন্ডে ফিটাস অ্যানোমালি বা প্রেগন্যান্সি স্ক্যান করাতে যাবে তখনই তাদের মাল্টিপল কাগজ ভরতে হবে। ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड इफ यू हैव अ हॉस्पिटल, चलो कल को आप हॉस्पिटल खोल लिए, मेडिकल कॉलेज बना लिया, ठीक है, क्या पता रेडियोलॉजिस्ट बन गए या डायग्नोस्टिक सेंटर खोल लिया, कर सकते हो, बनने की जरूरत नहीं, खोल ही लो। तो देयर यू मस्ट एंश्योर कि देयर आर consent forms. There are 2-3 consent form. One is to consent कि I will check. Second consent that you will not ask for sex of the child, लिखित में, and if you do then there will be fine. Secondly, যেইখানে আল্ট্রাসাউন্ড করবে, দেখবি আমাদের হসপিটালেও আছে, যেইখানে আল্ট্রাসাউন্ড হয় ওর বাইরে ভিতরে ওর চারিপাশে মোটামুটি সব জায়গায় লেখা থাকে, বেঙ্গলে, বাংলায়, ইংলিশে, হিন্দি, যে এখানে সেক্স ডিটারমিনেশন করা হয় না, জানতে চাইলে এটা অপরাধ, ঠিক আছে না? নাও লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক কি বলছে? পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট আছে, সেন্ট্রাল হ্যাজ মেড সার্টেন jurisdiction and after that state, implemented by the state government. এবার কি হবে যদি কেউ পিসিপিএনডিটি অ্যাক্টে সেক্স ডিটারমাইন করতে ধরা পড়লো? So what will happen? First offense 3 years. By the way, it is not only the radiologist, it also is among all the gynecologists also. Because gynecologists also can do ultrasound. ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते. So first offense 3 year imprisonment पर 10,000 টাকা फाइन. Second 5 বছর 50,000 টাকা फाइन. তারপর লাইসেন্স ক্যান্সেল। এই সবকে সাথ এর সঙ্গে আল্ট্রাসাউন্ড মেশিনটাও কিন্তু জব্দ হবে। ওকে, সো দ্যাট আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন will also be confiscated. আচ্ছা, you cannot open, আচ্ছা, for opening a hospital, for opening a diagnostic clinic, a diagnostic center, pharmacy, you all need to go through stringent কি বলবো চেকিং, আর ইউ নিড টু হ্যাভ পারমিশন, ঠিক আছে? ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট আমাদের আছে যেটা বেঙ্গলে, দ্যাট হ্যাজ 2017, ওটার থ্রু দিয়ে তোমাকে পাস করতে হবে। সো ইউ জাস্ট নোবডি জাস্ট ক্যান ওপেন আ, দেয়ার ইজ এ স্পেসিফিক ডাইমেনশন অফ আ রুম ফর আল্ট্রাসাউন্ড, তো ওরকম স্পেসিফিক জায়গায় করতে হবে, নট ইউ ক্যানট ডু আল্ট্রাসাউন্ড এভরিওয়্যার ফর হোয়াট এভার রিজন। So these are the important things. Now let us talk about Medical Termination of Pregnancy, MTP Act. Acha, why it is important? MTP Act. সবাই চুপ হয়ে গেলি কেন? বাহ, ভেরি গুড। জল আছে? বিকাশ জল আছে? আচ্ছা, এমটিপি অ্যাক্ট কবে শুরু হয়েছিল? লাস্ট enacted on 2021, রাজ্যসভা পাস করেছিল 2021। ওকে, so why it is MTP Act? It allows for authorized abortions, ঠিক না? টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি, মেডিকেলি টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি করা হয়, করা হয় তো
ওটা তো পরে লাস্ট पे तुम चले जाओ 20 पर स्टोरी कौन आएगा नाउ কি গ্রাউন্ডে এমটিপি বা মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি করা যেতে পারে ওয়ান ইজ থেরাপিউটিক মানে मदर इज एट रिस्क ठीक है ना माँ को कोई रिस्क है यूजेनिक बच्चा इज एट रिस्क तो बोथ मदर एंड चाइल्ड आर एट रिस्क सेकेंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नॉट रेप केसेस विक्टिम्स ऑफ रेप केसेस एक्यूज नहीं ठीक है ना थर्ड फोर्थ सोशल ग्राउंड ठीक है now who can do mtp mtp কে করতে পারে আচ্ছা বাইরে কোয়াক করতে পারবে কিন্তু করে সেকেন্ড এমবিবিএস ডক্টর করতে পারবে দ্যাট ইজ আ হসপিটাল যেখানে ওটি সেটআপ আছে আর देयर আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ হসপিটাল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট একটার মধ্যে এ বি আর যখন তোর হসপিটালে যাবি তখন দেখবি স্বাস্থ্যসাথী হল এ বি আর সি টাইপ এই হসপিটাল যখন হয়েছিল তখন সি টাইপ হয়েছিল ফর হোয়াটএভার রিজন ইট ইজ নাও এ আই থিংক তো সব জায়গায় আবার ওটি সেটআপ থাকে না সে এমন না একটা ঘর আছে ঘরের মধ্যে একজন কোয়াক আছে সে বসে এমটিপি করে যাচ্ছে দ্যাট ইজ ইললিগাল है ना and this happens so ये नहीं होना now I will not talk about this because this is the past one so now 2021 এ amended হয়েছে so what is the difference from 71 and 21 this is important for exam purpose until 12 weeks how many doctors one until 20 weeks how many doctors 20 week অবধি কত ডক্টর চাই 4 सबको लेके आएंगे एमटीपी करने একটা ঠিক আছে প্রথমে 1971 এ যেটা ছিল 20 উইকস অবধি দুজন ডাক্তার লাগতো ওপিনিয়ন ডাক্তার মানে ওপিনিয়ন করতে নয় ওপিনিয়ন একজন ডাক্তারই এমটিপি করে দেখেছিস দেখেনি ওকে সো আনটিল 20 উইকস আফটার 2021 একজন ডাক্তার নাও টিল 24 you can do MTP why advice of 2 doctors if pregnant woman falls under risk যেটা আমি বলছি after 24 weeks আগে only life saving condition একদম এখন approval of a medical board now who should be in that medical board a gynecologist a psychiatrist and a medicine person minimum বাকি যাকে রাখাতে রাখতে পারো বাট এই তিনজন মিনিমাম যেন থাকে ঠিক আছে now so under what grounds 24 অবধি করতে পারে মানে 24 উইক one is survival of sexual assault second is minor okay now women আচ্ছা আগে এই এমটিপি করার জন্য কনসেন্ট লাগবে কার কনসেন্ট লাগবে সাপোজ ম্যারিড যে করছে তার মানে হ্যাঁ থাকতে যার হচ্ছে তার legally only mother's consent is required acha but some places father consent নেয় মানে father মানে পার্টনারের কনসেন্ট নেওয়া হয় father মানে the married husband consent নেওয়া হয় just to be safe कि घर को जाके हमने तो नहीं बोला আচ্ছা এবার আরেকটা কথা বল ধর সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে ওকে দেখেছিস ওটি ওটি গেছিস এখনো ওটি গেছিস ভেরি গুড তো ওটি হওয়ার পর কন্ট্রাসেপশনের কি কি মেথড আছে ফিজিক্যাল মেথড
হ্যাঁ ফিজিক্যাল মেথড কি কি আছে আর আইইউডি আর আর পার্মানেন্ট মেথড কি কি फीमेल क्षेत्र ट्यूबेक्टम दिमाग में नहीं आ रहा था अभी तक आगे सो ट्यूबेक्टम सो ना ट्यूबेक्टमी कौन करे हाँ ट्यूबेक्टमी कौन परफॉर्म करो मैं ऑपरेशन ना सो जनरली व्हाट हैपेंस आफ्टर प्रेगनेंसी इज कंप्लीट हम तो हमारे तो हो गया सो डॉक्टर्स आस्क द पेशेंट विल यू बी एग्रीइंग फॉर ट्यूबेक्टमी ठीक है ना ওইখানে আসছে now who will be giving that consent for tubectomy husband spouse किसका डॉक्टर का वाइफ the patient will give consent husband का हमेशा लो always take husband consent legally नहीं physically क्या पता बाहर वो बदल जाए ठीक है ना दोनों का ले लो but legally matter is woman ঠিক আছে না নাও এবার বিয়ে করেছে বাচ্চা হয়েছে বাচ্চার সময় ডিভোর্স হয়ে গেছে so in that case change in marital stance you can do MTP 24 weeks apart from that physical disability major কোনো disability থাকলো কোনো specific mental illness থাকলো all of this emergency situations all of this you can do MTP under 24 weeks failure of contraception very important যদি কোনো স্টাডি বেরোয় যে কারণ কি দেখা যাবে ম্যাক্সিমাম কারণ ফেলিয়ার অফ কন্ট্রাসেপশন कारण नहीं भी हो तो यही दिखाते हैं ठीक है that is what I can say in on camera so now very important few things failure of contraception as a ground of abortion till 20 weeks and her partner very important पहले हस्बैंड था अब मॉडर्न हो गए हम लोग तो एक पार्टनर आ गया ठीक है ना नाउ हस्बैंड और पार्टनर में डिफरेंस क्या है लीगल तो लीगल से हमको क्या हमको पहले प्रॉब्लम था कि अगर हस्बैंड नहीं तो हमको किसी को रिपोर्ट तो करना पड़ेगा नाउ आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम हस्बैंड हो या रबर बैंड हो जो भी हो पार्टनर failure of contraception not my problem as long as the person is giving consent and above 18 years of age तो मेडिकल बोर्ड बोलলাম আচ্ছা আরেকটা জিনিস আগে ছিল the lady can give consent if is 15 years of age হ্যাঁ 15 years হলে ও কনসেন্ট দিতে পারতো এমটিপির জন্য আগেকার তো what was the problem 15 বছর হলে কনসেন্ট দিলে প্রবলেম কি ছিল মাইনর আচ্ছা 15 বছর shall you do what happened করতে পারবে কি एमटीपी सपोज यू तो गायनेकोलॉजिस्ट डेथ तो हो किसी का भी हो सकता है डेथ तो किसी का भी हो सकता है की मने হয় पॉक्सो एक लगे a minor can have sexual activity ठीक है ना अंडर 18 এবার ধরো প্রশান্ত ইউ আর দ্য গাইনোকোলজিস্ট তোমার কাছে 18 বছরের নিচে एमटीपी कराते এসেছে व्हाट विल यू डू यू विल डू द एमटीपी एंड और क्या करोगे हेलो সবাই শুনলি কি প্রশ্ন हेलो लास्ट बेंच বলছ योर फ्रेंड प्रशांत तुम्हारा पेशेंट ले गया फिर से सो डॉक्टर प्रशांत एमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट एमिनेंट सब इतना भी एमिनेंट नहीं सो अ पेशेंट 18 below 18 years of age came to our gynecologist for MTP examination in procedure तो what will डॉक्टर प्रशांत do बोलो नहीं आएगा पेरेंट
नहीं करेगा, ए अच्छा बुद्धि है। तो प्रसाद ने किया, उसको तो पैसा भी चाहिए, किया प्रसाद ने, तो मेडिकल पढ़ के फंस गए हो, तुमको लग रहा है वो फंसा हुआ है। आप बोलो, सो व्हाट विल यू डू? You will inform the police. You have to inform the police. Second, you need to keep some samples. You need to keep some samples. এমনও হয়েছে ইললেজিটিমেট বেবি হয়েছে, মানে যে ফাদারের কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপার স্যাপার, बच्चा हो गया, बच्चा मां समेत घर चली गई, जिन्होंने इलिजिटिमेसी किया है उसका पता नहीं, आपने ओटी किया गवर्नमेंट सेटअप में, आपने इसलिए ओटी किया क्योंकि आपका ड्यूटी था, ऑन दैट ड्यूटी पुलिस केम टू डू देयर ड्यूटी। अब आपके पीछे पड़ गया पुलिस, हमको दो, अरे क्या दे, तो जिसका था वो लेके चला गया, तो पुलिस ने मुझे कहा दिस हैपेंड, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, दिस हैपेंड, पुलिस कॉल मी अप, सर ये धर्म संकट, हम क्या करें? तो अब लो उसके पीछे बोलो, हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो? सो इट इज इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हो, उससे तो टांग के घूम रहे हो गड्डी गड्डी 9 मंथ पीरियड। गायनेकोलॉजी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, যদি তোর ভাবিস উপর থেকে হলিস্টিক ওয়ে, এন্ড ভেরি টাফ জব, मदर एंड चाइल्ड फॉर 9 मंथ्स। चलो 9 को हटाते हैं, 8 तो ले ही लेते हैं, 8 6 तो ले लेते हैं, 6 चलो फर्स्ट टाइम স্যার আসেনি, ঘরে বসে ঘুমাচ্ছিল, তারপর এসে 6 months रोज तुमको फोन करेगा, सर दर्द कर रहा है, राइट? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। तार मध्य दे ओनली कम एट नाइट, इमरजेंसी, यू विल सी दिस इररेस्पेक्टिव, चाहे उसका पति डॉक्टर ही क्यों ना, तो ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, रात में जितने इमरजेंसी होता है, अब आप क्या करोगे रात में? सो व्हेन इफ यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट बी वेरी कॉशियस, खाली সিজারিয়ান সেকশন করতে যাও না, রিড দ্য হিস্ট্রি, যদি হিস্ট্রিতে इंगित থাকে, कीप द सैंपल, तो बच्चे को लेके आओ, डीएनए सैंपल लेंगे, यू हैव टू वेट इट टाइम, सॉल्यूशन सबका है, बट यू हैव टू बी कूल, पता चल, मतलब कूल मतलब ये वो वाला कूल नहीं, मतलब काम, कूल एंड काम। नाउ ऑन पब्लिक डिमांड आईपीसी एंड বিএনএসএস কিছু আমি ট্যাবুলেশন করেছি, এর বাইরে আসতে পারে, হ্যাঁ, देयर आर मेनी आईपीसी एंड मेनी বিএনএস আছে, এর মধ্যে কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো পড়ে নিস। ওয়ান ইজ ইনজুরি, সেকশন 44 আইপিসি এখন 214, ঠিক আছে, ডেথ ছিল 46, এখন 26, बाकी पढ़ लेना, 3 या 4 पेज है। অ্যাবেটমেন্ট টু সুইসাইড 306 আর এখানে 108, অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার 307 109, গ্রিভিয়াস হার্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট 320, এখন হয়েছে 116, ডেঞ্জারাস ওয়েপন্স 118, এখানে নেই 118, रेप डेफिनेशन 375 63, ठीक है, ये है। नाउ हाँ না না না, মনে তো পুরো রাখবি, দ্যাট ইজ বেসিক মিনিমাম, যেটা আমার মনে হচ্ছে তো মনে রাখা একদম উচিত, যদিও আমরা ইন্টারনালে জিজ্ঞেস করবো না, এগুলো ছাড়া আমি করতে পারি, জেনারেলি স্যার করেন না, ঠিক আছে, তো এগুলো কয়েকটা মনে রাখিস, বাট গো থ্রু দ্যাট। অনেকে চাইছিল যে ডিফারেন্সটা হয়ে গেলে ভালো, তো দ্যাট ইজ হিয়ার। আচ্ছা, এই যে তুমি, আচ্ছা ধর সার্জারি করলি, ওকে, कोई भी सर्जरी, একটা নেম সার্জারি, appendect, very good. So we have 2 procedures, one is MTP and one is appendectomy. We go back to MTP first. MTP যে করছে, কি প্রসিডিউরে MTP করবে? मेडिकल मसाज, मेडिकल और सर्जिकल, मेडिकल और सर्जिकल, ओके,
चलो सर्जिकल में आते हैं. चलो आई विल नॉट टेक इट. अभी तो तुम फूटता हुआ कली हो तो अभी खुला नहीं हो तो कोई बात नहीं. बोलो. सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स ऑफ एमटीपी. सर्जिकल प्रोसीड्यूर ऑफ एमटीपी. सक्शन, इवैक्यूएशन और तो फुल टगी. ठीक है. क्यूरेटेज. सो फुल फॉर्म इज DEC. রাইট. গাইনিতে গেলে এমটিপি বলবে না, ডিসি বলবে. ডিসি আবার ফরেনসিকে অন্য, মানে মেডিসিনের ডিসি মানে অন্য, ডেথ সার্টিফিকেট. গাইনিতে ডিসি মানে কি? এমটিপি. ফার্স্ট ইজ ডাইলেশন, সেকেন্ড ইজ কিউরেশন with the help of curettage, third is evacuation with the help of vacuum suction pump. ठीक है ना? suction pump. तो মেডিকেল আর ইয়ে দুটোই একসঙ্গে করা হয়. বেসিক্যালি 72 আওয়ার মানে আগের দিন রাত্রেবেলায় 12 ঘন্টা 24 ঘন্টা আগে ইউ গিভ সাপোজিটরিজ. कौन सा সাপোজিটরি দেখ लेना, पढ़ लेना. সাপোজিটরি দেওয়া হয় সো দ্যাট ওপেন অস ওপেন হয়. Once the os is opened, now you will on the OT table under anesthesia. ठीक है ना? Under anesthesia you will start dilation. How do you do dilation? There are dilators of different sizes. ठीक है? Dilator whose top is blunt, because this is a blind procedure. Why blind? You are sitting here, the patient is in lithotomy position here, and there is the scene of OT, and এদিকে ওদিকে কাপড় লাগানো আছে, the and this বাকি তো दिख नहीं रहा है कुछ. ठीक है ना? So you can't see the uterus, so you are going in with the dilation. Dilation generally problem হওয়া কথা না, কারণ dilationের উপরটা বোতা blunt. Then comes curettage. Curettage এর উপরটাও blunt, it is like a চামচ. ঠিক है? Curettage দিয়ে you curate the endometrium. ठीक है ना? তারপর evacuation. Is it a difficult procedure? It is a difficult procedure. হ্যাঁ অনির্বাণ, কি মনে হচ্ছে? এত কি ভাবছো? ভাবছো না? কি মনে হয় ডিফিকাল্ট প্রসিডিউর? কি মনে হয় রে? डिफिकल्ट या इजी? हाँ सूर्या, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो. কি মনে হয় লাস্ট বেঞ্চ? এমটিপি ডিফিকাল্ট না ইজি? আচ্ছা তো ডিফিকাল্ট হয় তাহলে কেন ডিফিকাল্ট? হোয়াট ইজ দ্য what complications can happen in the operation? Perforation happens. वो ज्यादा नहीं बोलने का, वो गल्प एक এইসব ভুলভাল অ্যান্সার বললে হবে না. হ্যাঁ, সো কি হবে? পারফোরেশন হওয়ার পর কি হতে পারে? थैंक यू. ब्लीडिंग हो गया, फिर तो शॉक नंबर गया. ठीक है, और एनीथिंग एल्स? तो পারফোরেটটা করে কোথায় যাচ্ছে? আইটিস হলো, আর কিছু হতে পারে? আইটিস হলো চলো ইনফরমেশন হয়ে গেল. পারফোরেটটা করে কোথায় যাচ্ছে? অ্যাবডোমেন. অ্যাবডোমেনে কি আছে? গার্ড. তো যাচ্ছে তো নিয়েও তো আসতে পারে. हाँ, गार्ड झूले झूले ऐसे. सो छोटा प्रोसीडियर था, आपको लगा हम कर देंगे. बोलने को तो आप बोल रहे हो अच्छा काम कर रहे हैं, पर चाहिए आपको पैसा. अच्छा पैसा आपने लिया भी उतना नहीं. मार्केट वैल्यू है इसको तो एमटीपी 20 रुपीज. 30-40 से कम में नहीं होता लीगल वाला. Why? Because you need to do the procedure. Test, OT है, not covered under insurance. Maybe some insurance does. এই জন্যে কোনো প্রসিডিওর আগে করলে নিজের দামটা কমাবে না. कीप इट टू मार्केट वैल्यू. थोड़ा आपको पीआर करना है, थोड़ा कम रखो, बट काम ठीक से करो. भले ही 10 मत 1 करो, है ना? 10টা সার্জারি করবো,
कम टाका नेबो, अरे टाका যতটা দরকার ততটা নেই, डोंट टेक ह्यूज, लोग के बारे में भी सोचो, ऐसा नहीं है कि तुम एमटीपी कर रहे हो 1 लाख रुपए, तो भाई छोड़ दो, बच्चे को बड़े होने दो, ठीक है ना, तो वैसा नहीं। सो बी वेरी, अच्छा এবার যদি ওই কেসটা আসে তাহলে কি হবে? सेकेंड, now let us go with that case, एमटीपी हो गया, परफोरेशन हो गया, हैंगिंग इंटेस्टाइन, पेशेंट कम टू यू, नॉट यू, आप क्या करोगे? आप नेक्स्ट स्टेप छेड़ दो, सर्जरी, इमरजेंसी लेप्रोटोमी विद द हेल्प ऑफ अ सर्जन। आप तभी कर पाओगे जब आप मतलब आप तो डॉक्टर ही हो, जब आप यू आर ऑथराइज्ड टू डू, ঠিক আছে? এই সব কিছু হলো দুটো সিনারিও, পেশেন্ট বাড়ি চলে গেল আর আরেকটা পেশেন্ট ওই বাড়ি চলে গেল। এবার পেশেন্ট যদি উপরে চলে যায় তাহলে পেশেন্টের বাড়িওয়ালাগুলো তোমাকে ধরবে, উত্তম মধ্যম দিতেও পারে, দেওয়ার পর কেস তো করবেই। কেসের কত ফাইন লাগতে পারে? करोड़ रुपए, 50 लाख, 1 करोड़ से कोई कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। नाउ এবার কেস হলো, তো কেস তো হওয়া উচিত ওই গাইনোকোলজিস্ট বা ওই লোকের উপর, सर्जन ऑल्सो इन्वॉल्व, ही डिड द ओटी, अब गायनेकोलॉजिस्ट बोलेगा हम अकेला क्यों फंसे, ओटी तो उसने भी किया है। सो नाउ हाउ कैन यू सेव योरसेल्फ? हो गया, मान लो यू आर अ ट्रेन डॉक्टर, हो गया, होता है गलती, इंटेंशनली कोई गलती नहीं करता मोस्टली। हाउ विल यू सेव योरसेल्फ? चलो वेरी गुड, तो पहला है कॉन्सेंट। तो आपने तो कॉन्सेंट लिया था एमटीपी के लिए, मारने के लिए थोड़ी ना कॉन्सेंट लिया था। तो when you take consent, generally what happens, যারা সার্জেন হয়, আর যত বড় সার্জেন উনি আবার কথা বলেন না, উনি আসেন, ওটি করেন, চলে যান, गुड, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, आपको पेशेंट के साथ बातचीत करना चाहिए, and he yourself, at least the surgeon, need to talk to the patient कि सर ऐसा 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 हो सकता है, patient can say no। তো আপনি যখন কথা বলবেন ওটা লিখিত, যদিও ম্যাক্সিমাম হসপিটাল প্রিন্ট করে রাখে, বাট ইট শুড বি হ্যান্ড রিটেন বাই ইয়োরসেলফ বা বাই দ্য পারসন যে লিখছে, যে পেশেন্ট যদিও লিখতে পারে, লিখে যে এই আমাকে বোঝানো হয়েছে, সব লেখার দরকার নেই, আমাকে বোঝানো হয়েছে, I was made to understand the complications of the operation, I understood, it was explained to me in a language that I understand, I understood, and on understanding this procedure and the complications, I am giving my consent। तो ये तो पहला हो गया consent। नेक्स्ट स्टेप, আমি এটা বলছি নট একাডেমিক বাট ফর রিয়েল লাইফ, বিকজ নো ওয়ান উইল সে। নেক্সটটা কি করবি? অফকোর্স ওটি ঠিক করে করবি, দ্যাট ইজ অফকোর্স থিং না। তো হলো, তুই কনসেন্ট নিলি, यू गिवन इनफॉर्म्ड कंसेंट, सब कुछ ठीक है, कंसेंट आपने लिया, और क्या कर सकते हो? डू यू थिंक कंसेंट विल सेव यू? व्हाट कैन हैपन? हॉस्पिटल जा तुम्हें छेड़ दे, बोला हम जाई ना, प्राइवेट तो प्राइवेट, गवर्नमेंट में हमको नहीं पता कौन है ये, हमको कैसे पता क्या, हम थोड़ी ना बैठ गया था। सीएम विल से आई एम रिस्पांसिबल फॉर व्हाट ही डिड, सीएम बोलेगा, सीएम को छोड़ो, तुम्हारा एचओडी बोलेगा, तुम्हारे यूनिट का हेड बोलेगा, उसको छोड़ो, तुम्हारा पार्टनर बोलेगा, अरे नहीं बेटा। सो व्हाट टू डू? लाइफ का पार्टनर नहीं बोलता, तू पता नहीं का हॉस्पिटल का पार्टनर कहां चले गए। सो नाउ व्हाट टू डू? ही इज सेइंग कि अगर हॉस्पिटल में आपका हो रहा है देन द हॉस्पिटल विल प्रोटेक्ट यू। नहीं सर, वही पहले आपको फंसाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में हो रहा है ना, हु वांट्स टू गिव। सो पहला थिंग, यू डू इंश्योरेंस, हेल्थ टर्म करना है करो, टर्म का तो पता नहीं, आई डोंट नो, आई नो थिंक एवरीथिंग इज फेक, ये हेल्थ वाला भी हमको ठीक नहीं लगता है, पैसा नहीं देता है, बहुत घुमाता है, ठीक है, हमको मिला नहीं अभी तक, ठीक है, और टर्म वाला तो एकदम फालतू है। व्हाई? आई विल टेल यू,
আমাদের সেটআপে টার্ম পলিসিতে টার্ম বুঝতে পারিস? আচ্ছা, ডু ইউ নো অ্যাবাউট হেলথ ইন্স্যুরেন্সেস? সাবজেক্ট অফ মার্কেট রিস্ক, সাবজেক্ট 2 অফ এর ক্লাস না তারপরে? আচ্ছা ঠিক আছে। সো আচ্ছা, ক্লিনিক তো ইম্পর্টেন্ট হয় না। সো হেলথ ইন্স্যুরেন্স যখন তোরা করবি, একটা হেলথ যদি অপারেশন হয়, এমার্জেন্সি হয়, যাতে তুমি যখন যাও তোমার ইন্স্যুরেন্সটা ক্যাশলেস হয়ে যাবে, which is good, we should do at least one. Pregnancy is not in everyone, না টাইপ অফ ইন্স্যুরেন্স আছে, দেখে নি অনেক কিছু আছে ওর মধ্যে প্লাস মধ্যে, দ্যাট ইজ কভার্ড আন্ডার 80C তোমার ট্যাক্স। আরেকটা হয় টার্ম, যেটা কপিল শর্মা আগে অ্যাড দিত, ওই 2 টাকা 1 করোড় 2 করোড় এরকম, দ্যাট ইজ টার্ম, নট হেলথ। এলআইসি মেনলি টার্ম। টার্ম মানে তোমার টার্ম শেষ হওয়ার পর, মানে তুমি উপরে গেলে তখন। তুমি যে উপরে গেলে, হু উইল প্রুভ? डेथ सर्टिफिकेट ठीक है, होना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट इज गुड इनफ, पर डेथ सर्टिफिकेट से खाली मानता नहीं है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, वो लिख के देगा। अरे लिख के तो दिया नहीं, देयर इज अ फॉर्म एंड दिस इज स्कैम, दिस इज लूप में होल, ये बड़ा वाला होल है। इसमें क्या है, डॉक्टर को ढूंढो। अरे डॉक्टर कहां से मिलेगा? इन a government setup, patient is in emergency, where will patient go? Hospital. अपोलो ही जाएगा, कोई निश्चित तो नहीं ना है, दे कैन गो टू एनी हॉस्पिटल। और वैसे इमरजेंसी में प्राइवेट भी गवर्नमेंट में भेजता है। इन गवर्नमेंट कौन ड्यूटी में है? देयर इज अ रोस्टर, पर ड्यूटी में तो हम चिड़िया बोला के उड़ा देते हैं। ठीक, अब अगर वहां पे डेथ हुआ तो ठीक है, इफ द बॉडी कम्स टू पोस्टमार्टम, फिर अब उसमें लिखा है ट्रीटिंग डॉक्टर शुड साइन। हम तो ट्रीट किए नहीं, हम ट्रीट के पढ़ने पर चले गए, हम तो पोस्टमार्टम किए। फिर वो एलआईसी वाला हमारे पीछे घूमेगा, हम आगे आगे, वो पीछे पीछे, पार्टी उसके पीछे, वो गए पर रुपए छोड़ के गए। तो देयर इज अ लूप होल। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू राइट लंबा सा, क्या आई एग्जामिन द पेशेंट, नो आई ओनली डिड द पोस्टमार्टम। ये साइन वाइन मार के, साइन देना, साइन दे दो, पर लिख दो। कल को बोलेगा तुमने क्या एग्जामिन किया जब मर गया, है ना? So all these are things. So before that, you do your indemnity insurance coverage, different department, different coverage. So one thing you do, no one will save you, कोई नहीं करेगा, हॉस्पिटल तो नहीं करेगा, because he don't want to be party in your पैसा, देने दो, हम क्यों दे, ये तो प्राइवेट की बात। गवर्नमेंट भी फंसाता है, गवर्नमेंट विल ऑल्सो से हम नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप अपनी रिस्पॉन्सिबल, हाउ विल बी योर रिस्पॉन्सिबल? यू आर डूइंग सपोज 1000 1 लाख ऑपरेशन यू हैव डन, उसमें से एक गलती हो ही सकता है, यू आर अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, दैट इज व्हाई देयर इज कॉम्प्लिकेशन ना। सो व्हाट विल यू डू? सो व्हाट विल यू डू इन ऑल दोस 1000 केसेस कि आप एक गलती जो हुआ है, बिकॉज एज अ डॉक्टर इट टेक्स ओनली वन मिस्टेक, मनी तो आता जाता रहेगा, रेपुटेशन इज द मोस्ट थिंग। रेपुटेशन गया, पेशेंट के साथ शांति भी गई, अब शांति रहा तो वो भी जाएगी, तो सब कुछ गया। फिर आप और आपका दोस्त किसी कोपाई के पास। सो व्हाट टू डू? প্রোটোকলের নাম শুনেছিস? প্রোটোকল যেটা আমরা ফলো করি কিন্তু করিও না। হিস্ট্রি রাইট, প্রোটোকল রাইট, এই যে ডাক্তাররা বসে বসে লেখে ঘন্টার পর ঘন্টা, যেটা ম্যাক্সিমাম নন ডক্টরদের মনে হয় যে ইট ইজ সময় নষ্ট হচ্ছে, एक्चुअली সময় নষ্ট সবারই মনে হয়, বাট দ্যাট ইজ व्हाट इज गोइंग टू सेव। ओटी तो कर लिया, ओटी में नोट्स সেটাকে দেবে, इधर यू अटैच अ कैमरा which is dangerous। এই যে ক্যামেরাগুলো আছে, these cameras in the premises, नाम तो पूरा बम ब्लास्ट जा रहा है, नेवर माइंड, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, 2 गाली सुने और भी सुन लेंगे। तो ये कैमरा गुलो आर दे फॉर यू और अगेंस्ट यू? मतलब तुम्हारे सेफ्टी के लिए है कि तुम्हारा गलती पकड़ने के लिए है? पहले हमको लगता था सेफ्टी के लिए, वही बोल के लगाते हैं, पर देन वो तो गलती पकड़ने के लिए है ना। तो कैमरा आप लगाओगे, गलती आप फंसोगे, मिस्टेक हैपेंस। आफ्टर ऑल एवरीवन इज ह्यूमन। रोबोट, अच्छा रोबोट को चलाने वाला भी तो ह्यूमन ही है,
Da Vinci robotic surgery. Da Vinci is the system. So the main thing is you need to follow a protocol. Protocol should at least be basic minimum. Court কখনো বলে না যে তুমি একদম হাই ফাই করে দেবে। কোড অলওয়েজ সেজ যে এই লোকটা করেছে এ বেসিক মিনিমাম কাজ করেছে কি করেনি। হ্যাঁ, ফর নেগলিজেন্স। So how do you prove you have done that? Documentation. So documentation is very important. यही लास्ट बोलना चाहता हूं, whatever you do, document and have proper documentation and on that very day बाद में मत कर, ठीक है?